પણ હવે તમારી જાતને પૂછો કે તમે જ્યારથી ઉંમરના થયા અત્યાર સુધી જે કામ કર્યું એ ઘોડાનું કર્યું કે ખેડાનું કર્યું? અને સમયથી પહેલા, नसीब से पहले और वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ मिला नहीं है, मिलेगा नहीं। हम ये सब जानते हैं, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? हमारे पास जो है उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम जीते हैं तो भी मुर्दे की तरह जीते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस देखिए, आप कहीं बात करेंगे तो कैसे करेंगे? मेरे पास 1 करोड़ का बंगला है, मेरे पास 4 व्हीलर है, बहुत सारी बातें करिए। मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, मेरी ये दुकान है, शोरूम है, इतने का मेरा टर्नओवर चल रहा है। फिर भी वो जीता होगा तो किस तरह से जीता होगा? अपने खुद के लिए भी पैसा अगर खर्चा करने में वो आपकी गिनती करता है तो क्या वो जिया? उसको जिया थोड़ी बोल कि मैं मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाऊं कि जिससे मेरे कुटुंबी जनों को, मेरे स्नेही जनों को, मेरे बाल बच्चों को और सबसे ज्यादा मुझे भी आत्मसंतोष मिले। लेकिन क्या ऐसा हम कर पाते हैं? फिल्मी क्रिकेट की दुनिया का हर कोई क्रिकेटर सचिन बनना चाहता है, लेकिन सचिन बनने के लिए या अमिताभ बनने के लिए क्या करना चाहिए वो कभी आपने सोचा है? अगर आप जिस रास्ते से गुजरते होंगे उस रास्ते पे अच्छा ही अगर कोई गाड़ी, कोई ओडी गाड़ी निकली या कोई अच्छी विदेशी गाड़ी निकली तो उसको देखकर आपके मन में लालच होती होगी, काश ये मेरे पास भी होती। सपने आप अच्छे देखते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि वो गाड़ी पाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है? कोई अच्छा बंगला देख के आपको लगता है कि बंगला बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन इनके पीछे उनकी मेहनत, उनका रवैया, उनकी विचार शक्ति क्या है वो कभी आपने सोचा है? हमेशा अपने अच्छी चीजें देखते हैं, लेकिन वो अच्छी चीज पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो कभी करने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं आपसे एक बात खास बात जो सीखने का मिले तो सीखने का ट्राई करता हूँ। अभी यहाँ पर आपके समाज के जो बड़े साहब बैठे हैं उनके पास से भी जब मेरी थोड़ी बातचीत हुई तो उससे भी मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला। रणजीत सोनी जो मेरी कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका है, लेकिन उसमें भी वो पावर है, उसमें से भी अपने सीख सकते, लेकिन कभी अपने सीखने का ट्राई नहीं करते। दोस्तों, सबसे पहली बात मोटिवेशन की मैं यही कहना चाहूंगा कि ऊपर वाला आपको इतनी ही परेशानी देगा, इतनी ही मुश्किलें देगा जितनी आप में सहन करने की शक्ति होगी। ऊपर वाले के वहां कभी भी अन्याय नहीं है, अंधेरा नहीं है। कई बार अपने सोचते हैं अरे यार मैं क्या करूं, इतनी मुश्किलों में मैं फंस गया हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उसी वक्त मैं उनको कहता हूं कि गुजराती में कहूं तो અમાસની અંધારી રાત, અમાસની અંધારી રાત ગમે તેટલો ગર્વ કરે કે કાલે હું સૂરજને નહીં ઉગવા દઉં તો બની શકશે ખરું? સૂરજ બીજે દિવસે ઉગશે ઉગશે ઉગશે, એને કોઈ પણ સંજોગોમાં અમાસની અંધારી કાળી રાત અટકાવી નહીં શકે। આજે તમારી જિંદગીમાં કદાચ કોઈ એવી વિષમ પરિસ્થિતિ આવી ગઈ તો કાલે પરિસ્થિતિ પણ દૂર થશે થશે અને થશે અને તમારા જીવનમાં પણ નવું સૂરજ। ઘણી વ્યક્તિ જુઓ મનથી જ બીમાર હોય છે, સામાન્ય દવાખાનામાં દાખલ થયા હોય, અરે રે મને તો તાવ આવે છે, તાવ આવે છે એટલે તો અહીંયા છે નહીં તો થોડો અહીંયા હોય, મને 2 બાટલા ચડાયા 4 બાટલા ચડાયા। આપણે ખબર કાઢવા જઈએ તો પણ આપણે એને પૂછતા હોઈએ છીએ કે બેલા શું થયું શું નહીં, પણ એની જગ્યાએ તમે એવું કહો કે બેલા આજે મંગળવાર થયો, ગયા મંગળવારે તારી પાસે કોઈ બીમારી હતી? ગયા મંગળવારે તું અહીંયા દવાખાનામાં દાખલ થયો હતો? તો કે ના। તો કે દોસ્ત એવું નક્કી કરને કે આવતા મંગળવારે તું અહીંયા હોસ્પિટલમાં નહીં હોય। સારી વસ્તુ વિચાર કે આ બીમારી ગઈકાલે મારી પાસે નથી તો આજે ભલે આવી ગઈ છે પણ કાલે તો એને જવું જ પડશે, એ બીમારી મારી પાસે અટકી જ નહીં શકે, એ રોંગ નંબર છે, ખોટી જગ્યાએ આવી ગઈ છે। તો એ બીમારીને પણ તમારી પાસેથી જયા વિના છૂટકો નથી, પણ આપણે બીમારીને આપણા મગજ પર હાવી કરી દઈએ તો એ બીમારી ક્યારેય પણ નહીં જાય। શક્ય હોય ત્યાં સુધી જિંદગીમાં પોઝિટિવ થિંકિંગ કરો। ચહેરા પરનું સ્મિત છે ને એને આવવા દો તમારા ચહેરા સુધી।
ઇવન તમારા ચહેરા પર હંમેશા ખુશીઓની એવી લહેર છવાયેલી જોઈએ કે દુઃખની એક પલ તમારી પાસે ના આવી જોઈએ. આપણે દુઃખી કેમ છીએ? ઘણા લોકો ઘણી મુસીબતમાં ઘણી વાર એવું થઈ જાય કે અન્ય કોઈ કારણસર સુસાઇડ, એ પછી રેલવે ટ્રેક ઉપર જાય, નદીમાં પડે છે કે પછી ગળે ફાંસો ખાઈને મરે છે. તો એવા વ્યક્તિઓને મારે ખાસ રેડ સિગ્નલ છે કે દોસ્ત, જિંદગીમાં ક્યારેય નપુંસક ના બનતા. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવી જાય પણ તમે તમારું જાતનું અવમૂલ્યાંકન ના કરતા કે ના, હવે મારા પાસે કોઈ આરો નથી રહ્યો. હું દાદાગીરી સાથે આટલા બધાની વચ્ચે કહું કે ઉપરવાળાને એવી પ્રાર્થના કે એવી ઘટના તમારી જિંદગીમાં ના બને, પણ છતાંય કોઈ એવી પળ આવી ગઈ હોય તમારી જિંદગીમાં કે જ્યારે તમે એકદમ નિરુત્સાહ થઈ ગયા હોય, ટેન્શનના ઘેરામાં આવી ગયા હોય, દોસ્તો મારો નંબર અહીંયા છે જ. મને ગમે તે ટાઈમે, ઇવન રાતના 12 વાગે પણ તમારા ચહેરા પર એવું જોમ ઊભું કરી દઈશ કે આપણી પાસે 2 હાથ છે, 2 પગ છે, 2 આંખો છે, બધું જ છે, છતાં આપણે મનથી કરી શા માટે? અને એના માટે ખાસ મારે તમને એ જ કહેવાનું છે કે કોઈ બી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય, તમે જે બી ઈશ્વરમાં માનતા હોય તેમાં અડગ શ્રદ્ધા રાખો. તમારા ઘરમાં જે બી મંદિર હોય, દેવસ્થાન બનાવેલું હોય, ત્યાં જઈને 2 મિનિટ હાથ જોડીને ઉભા રહી જાઓ. અને એથી પણ વિશેષ એવી પરિસ્થિતિ હશે દોસ્તો, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ, તમે તમારા ખાલી મા બાપ પાસે જઈને તમારા પ્રશ્ન ની રજૂઆત કરો, એનું સોલ્યુશન એની પાસેથી આવશે. પણ અફસોસ કે આજનું યુવાધન પોતાના મા બાપને કેટલું સાથે રાખી શકે છે? જે મા બાપે તમને આંગળી પકડાવીને ભણાવ્યા, ગણાવ્યા, મોટા કર્યા, તમારામાં સારા સંસ્કારો અને સારી શિસ્તનું સિંચન કર્યું, એ જ વ્યક્તિને જ્યારે એક ગડપણનો તકાજો આવે છે ત્યારે આપણે એને છોડી દઈએ છીએ. ઇવન પોતાના ચહેરા પર પ્રગટ કરીને એક સારો અભિનય કરે છે, એમ તમે પણ એક ધાતુને પીગાડીને એના પર જે કંઈ પણ કામ કરીને, મજૂરી કામ કરીને એને એટલો સરસ ફોર્મ આપો છો કે એ દાગીનો જે બી પહેરે એના ચહેરા પર હસીની એક લહેર તો છવાઈ જ જાય છે. આટલું સરસ કામ તમે કરી રહ્યા છો તો સાથે સાથે તમે તમારી લાઈફને પણ જીવતા શીખો. તકલીફ એ છે, પડ્યું દુકાને ગયા, બપોરે ઘણા જણ ટિફિન મંગાવી લેતા હોય છે અને ઘણાને તમે જુઓ તો સાંજે ઘેર જમવા માટે જતા હોય છે. તો આપણું સર્જન ફક્ત આના માટે જ થયું છે, આપણું ફેમિલી પણ નથી. ઇવન કેટલાક તમારામાંથી એવા પણ છે જે અઠવાડિયાના 7 દિવસ દુકાન ધંધો ચાલુ રાખે છે. પહેલા એક દિવસની રજા તો તમે તમારા કુટુંબ પાછળ ફાળવો, તમારા મા બાપ પાછળ, તમારા સંતાનો પાછળ. તમે કમાઓ છો તો કોના માટે કમાઓ છો? તો પ્રશ્ન આવશે, સાહેબ મારા સંતાનો માટે. तो अगर आप जितनी भी कमाई करते हैं उसके पीछे का राज एक ही है कि आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चे के पीछे टाइम दिया, बच्चे के साथ बैठ के थोड़ी बातें की? आप हमेशा बताना, एक बार सुबह में जल्दी से उठ के किचन में जाके अपने हाथों से चाय बना के अपनी डार्लिंग के पास चले जाइए और बोलिए, मैडम ये चाय आपके नाम. आपको लगेगा अरे साहब ये क्या बात है आप बता रहे हो, वो हर रोज आपको चाय पिलाती है, वो आपको देखा नहीं जाता. और एक दिन आप बना के देखो, उसके चेहरे पर जो खुशी की लहर मिलेगी, उसके चेहरे पर जो सुख के सौंदर्य आपको दिखाई देगा, वो शायद किसी जगह पे नहीं दिखाई देगा. हमेशा आपने ऐसा मत चाहो कि ये काम इसका है, इसे ही करना चाहिए. नो डाउट आज तक मैं भी नहीं कर पाया हूं, लेकिन मेरे भी ऐसी चाहत है कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगा. बातें इतनी सारी है कि आपको बताने जाऊंगा तो शायद आज का वक्त भी कम पड़ेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ चलते हुए मैं आपसे यही बताऊंगा कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए. आप जहां पर हो उससे आप आगे कैसे बढ़ सकते हो उनके बारे में सोचिए. अगर आपके पिताजी के धंधे पर, आपके पिताजी की बनी बनाई दुकान पर आप बैठ गए हो, मैं जो कहूँ ध्यान से सुनना. आपका पिताजी हर महीने समझ लो 20,000, 25,000 या 50,000 रुपया कमाते थे, तो आपने जब वो धंधा संभाला
तो ऐसा उसमें कुछ करो, मार्केटिंग करो, कुछ नॉलेज ऐसा लो, आपका जो भी बिजनेस है उसको इस तरह से डेवलप करो कि वो 50,000 से 5 लाख की ऊंचाई में हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाता है तो समझ लो आप में कुछ कमी है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, अपने बलबूते पे अपनी तरीके से दुकान चालू करके वो आज आगे बढ़े। एबी ज्वेलर्स, तनिष्क, ये लोग क्या है, वो क्या अपने आप अपने हाथों से सब दागिने बना के, डायमंड के, सोने के बना के बेचते हो? नहीं, वो लोगों के पास से करवा दो। ऐसा अपने आप में कुछ क्रिएटिविटी करो। तो क्या करता है, 2 घंटा सुबह में बापू नगर में देता हो, 2 घंटा नवरंगपुरा में देता हो, और शाम के 4 घंटे किसी अस्पताल में देता होगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अलग अलग जगह पे अपनी दुकान बनाकर एक टाइम मुकर रखिए कि ये टाइम में हम मिलेंगे। आपके बिजनेस को भी आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप में एफिशिएंसी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को इतनी सीमित कक्षा में डाल दोगे कि नहीं, मुझसे तो ये नहीं हो सकता, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं, तो हमेशा ऐसा ही होगा। कई आदमियों को ऐसी आदत होती है हमेशा रोते रहने का। अरे હું તો નથી બહુ કમાતો, બોલે છે તો ઈશ્વર ફક્ત શું કહે છે? તથાસ્તુ। તમે એમ કહેશો હું ગરીબ છું, ભગવાન કહેશે તથાસ્તુ। તમે એમ કહેશો હું અમીર છું, તો ભગવાન પણ શું કહેશે? તથાસ્તુ। તમે એમ કહેશો મારે જિંદગીમાં આગળ વધવું છે, તો પણ શું કહેશે? તથાસ્તુ। તો આપણે નેગેટિવ શા માટે સોચ વિચારીએ છીએ? હંમેશા પોઝિટિવ કેમ દિશામાં આગળ જતા નથી? દુનિયાની સારામાં સારી ખુશીઓ, દુનિયાની સારામાં સારી વસ્તુઓ જો તમે તમારા કુટુંબ માટે ભેગી ના કરી શકતા હોય, એમને ખુશી ના આપી શકતા હોય, તો આપણા જિંદગીનો અર્થ શું દોસ્તો? હંમેશા આપણને જે મળ્યું છે એનાથી તો આપણે સંતુષ્ટ રહીશું જ, પણ સાથે સાથે થોડું એ પણ વિચારવાનું રાખો કે હજુ આનાથી મારે આગળ જવું હોય તો કઈ રીતના જઈ શકાશે। ફક્ત લેબર કામ કરવાથી જ આગળ નથી આવતું, પણ લેબરની સાથે સાથે જો થોડું દિમાગ પણ વાપરશો તો કદાચ હું કહી શકીશ કે આજ તમારી જે છે એના કરતા આવતીકાલ સારી જ હશે। આગળ વાત ન કરતા છેલ્લે કન્ક્લુઝનમાં તો દોસ્તો એટલું જ કહીશ કે હંમેશા જ્યારે પણ જે પણ વ્યક્તિને મળો તમારી વાતોમાં એવો દમ હોવો જોઈએ કે સામેના ચહેરા પર હસીની ક્ષણ તમે લાવી શકો। ક્યારેય નપુંસક જેવી વાતો તો આવી જ ના જોઈએ કે આમ હું નહીં કરી શકું। અરે આમ કરીશ જ, અને કરતા ઠોકર બી વાગે તો ઠોકર પણ ખાઈ લેજો, પણ એ ઠોકરથી એટલું ચોક્કસ શીખજો કે આ ઠોકરનું ભવિષ્યમાં પુનરાવર્તન થવું જોઈએ નહીં। અને જો એ બોધપાઠ શીખીને ચાલશો તો કદાચ આજ તમારી જે છે એના કરતા આવતીકાલ સારી જ બની શકશે। એવી શુભેચ્છા છે। આ તમારો વ્યક્તિત્વ और वहां से मोबाइल खरीद कर ले आता है। सोच देखिए अपने समाज की, अगर वो 10,000 का मोबाइल लेता है तो भी उसके पापा से नहीं पूछता है, उसके घर वालों से नहीं पूछता है मुझे 15,000 का, 10,000 का, 25,000 का मोबाइल चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति को ये कहा जाए कि समाज का काम हो रहा है और आपको मेंबर बनना है और आपको 1,000 रुपए डोनेट करने हैं या मेंबर फीस देनी है, तो वो सीधा यही पूछेगा मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। क्या हम इस सोच को बदलेंगे? इसी जगह अगर कोई जैन का बच्चा होता और किसी समाज का बच्चा होता तो क्या कहता, आप खुद जानते हैं। तो क्या हमें अपनी सोच को डेवलप करना है? समाज के लिए, मानवता के हित के लिए एक दिन होटल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन वाह हमारा अनुदान जरूर देंगे। क्या ऐसा आप सोचते हैं? ऐसा होना चाहिए। पीछे तक का मैं समर्थन चाहूंगा। क्या ऐसा होना चाहिए? हमारे विचारों में परिवर्तन होना चाहिए कि हम देने के लिए तैयार हों। मानवता के हित में जहां कहीं भी जरूर पड़ी मैं तैयार रहूंगा, ऐसा विचार हमें बदलना चाहिए। अभी तक हम अपने लिए जी रहे हैं, क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए? पीछे से एक हाथ खड़ा हो रहा है, सबका समर्थन चाहता हूं मैं, अगर चाहते हैं दिल से तो
विचार अपने पास आते हैं तो निस्संदेह SBS युवा एक नई प्रगति, नई राह, एक नई मंजिल तक इस समाज को ले जाएगा। इसका मैं आपसे वादा करता हूं। घोषणाएं कुछ आई है हमारे लिए। किसी को कुछ अगर कहना हो तो प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं, लेकिन अंदर अंदर बातें ना करें। SBS युवा के सभ्यों के लिए रिन्यू की तारीख नजदीक आ रही है। जो सभ्य हैं वो अपना कार्ड रिन्यू करवा लें, और जो सभ्य नहीं है वो 500 रुपए दे करके सभ्य बन सकते हैं। इस सभ्य से आपको क्या फायदा होगा? SBS युवा के साल भर जितने भी प्रोग्राम, चार्जेबल जितने भी प्रोग्राम होंगे, वो सारे के सारे आई कार्ड वालों के लिए फ्री होंगे। जैसा यहाँ पे है, जो आई कार्ड वाले हैं उनके लिए सेमिनार फ्री है। दूसरा, श्री राम कर्णावती टच वालों के साथ हमारा करार हुआ है। उसमें आपको चांदी के अंदर जो 3 ग्राम चांदी लेते हैं उसकी जगह 2 ग्राम चांदी लेंगे टच के लिए, और जो 10 रुपया मजदूरी लेते हैं वो नहीं लेंगे अगर आपके पास आई कार्ड है। दूसरा, सोने के अंदर, सोने में जो टच निकलता है उसमें 20 से 30 मिलीग्राम की घट लगेगी, 20 रुपया जो मजदूरी लगती है वो नहीं लेंगे। ये आई कार्ड का आपका फायदा है। इसके अलावा जलाराम मेडिकल सहारनपुर, वहां आप आई कार्ड लेकर के जाते हैं तो मेडिकल के बिल में आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरह से दिग्जाम शोरूम, कापड़ का शोरूम है इंडिया कॉलोनी में, वहां आप आई कार्ड लेकर के जाते हैं तो कपड़े की खरीदी पे 10% डिस्काउंट है। उसी तरह से ओजस हॉस्पिटल, डॉक्टर हसमुख सोनी के, वहां अपने आई कार्ड लेकर के जाते हैं और कोई भी मेजर ऑपरेशन होता है, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाएगी। इसके अलावा एक बंधु और है जिनकी दुकान अभी माणक चौक पे खुलने वाली है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो आई कार्ड धारक होंगे उनके लिए जोधपुरी माल, पायल और कंदोरे 10 टच के अंदर मजदूरी फ्री, मजदूरी नहीं लगेगी, सिर्फ 10 वेस्टेज लगेंगे। अगर आपके पास आई कार्ड है तो इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की फायदे आपको मिलेंगे। तो जो व्यक्ति आई कार्ड लेना चाहे, सभ्य बनना चाहे, बाहर आपका एक टेबल लगा हुआ होगा, वो 500 रुपए भर करके सभ्य बन सकते हैं। और जिनका टाइम पूरा हो जाएगा, ये 31 मार्च को जिसके पास आई कार्ड है उनका टाइम